फरदख्त RP के खिलाफ जो स्त्राफज़ाक है, इन पर ये इल्ज़ाम है कि वो जानबूझ करके आग लगाए थे हैंक आरोन स्ट्रात में। यूली के 9 तारीख को कांटन रेख्टर ये स्त्राफज़ाक को बहामदलिंग में लिया है। ये एक अहम साक है जहां पर मिनिस्टेरी फाशुशाल ज़ाक और फोल्क्सहुइसफेस्टिक जल गया है और आग लगाई गई थी कागज के साथ में, कुछ और ब्रांडबारस तोफन के साथ में। इस आग लगने से 4 पामदन और 3 मोटर गाड़ी पूरा या कुछ हिस्सा जल गए हैं। इनके खिलाफ जो तनलास्त लखेंग है तो फरदख्त जानबूझ करके आग लगाई है। ऑफिसर van justitie RP को brandstichting और brandstichting met zwaar lichamelijk letsels ten laste leg किया है। इनहोudelijke behandeling इस zaak का अगस्त की 13 तारीख के लिए फस्tel हुआ है। यूली की 9 तारीख को स्त्राफज़ाक 15 फरदख्तन के खिलाफ, जिनमें भी लेदन है KPS, BBS और KPA का जारी हुआ है। इन पर इल्ज़ाम है अरेस्टेंटन को मिसहंदल करने को सेलनहर्स्ट पुलिस पोस्ट खैर्सफ्रेड पर। सेटिंग के दौरान 13 फरदख्तन अपना जो पहला फरकरारिंग था उसी पर कायम थे और कोई आनफिलंद आखिरी अल्फाज नहीं कहे हैं। 2 फरदख्तन ऑन ब्रेक हुए थे। ये जाक अगस्त की 13 तारीख के लिए uitstel कर दी गई है, जहां पर कांटन रेख्टर भी uitspraak करेगा। यूली की 9 तारीख को FC के खिलाफ स्त्राफज़ाक जारी की गई है। इन पर इल्ज़ाम है एक घर जो अमाज़ोन स्ट्रात में है वहां पर हत्या करने के लिए, जहां पर ये स्लाख्तोफर का बच्चा का अब्बास था। ऑफिसर van justitie जो है फरवेर जो है नोटवेयर एक्सेस का उसे अफवैस कर दिया है और भी कहा है कि FG डिस्प्रोपोर्शनल geweld इस्तेमाल किया है। रेख्टर भी गुजारिश जो था voorlopige invrijheidstelling का अफवैस किया है। अगस्त की 13 तारीख को ये साक जारी की जाएगी uitspraak के साथ में। यूली के 9 तारीख को जो स्त्राफज़ाक था ZQ के खिलाफ, इसे एक बार फिर आनहो कर लिया गया है। फरदख्त पर इल्ज़ाम है कि वो फरवरी की 24 तारीख इसी साल एक आदमी को जानबूझ करके उनका हत्या किया है, और ये भी एक दुकान में जो डॉक्टर सोफी रेडमond स्ट्रात में है। उसके अलावा भी ज़्वार मिसहंदलिंग में dodelijke afloop इसके लिए ten laste leg हुआ है। ये जाक प्लेदोई के लिए था, लेकिन रात्समान हाजिर नहीं थे। कांटन रेख्टर behandeling इस जाक का uitstel कर दिए है यूली की 23 तारीख तक। फरदख्त भी हाजिर नहीं था। मंगर यूली की 15 तारीख को 36 साल का फुटखंगर MO ज्यादा घायल हुआ है आनरेडिंग के वजह से क्वातावेख में सुखलस्त्रात के आसपास में। 40 साल का बस्तूर दरखीफी ने कहा है कि स्लाख्तोफर अचानक सी सड़क पे वापस लौट गया था और इसी वजह से ये टकराना onvermijdelijk हो गए थे। MO को zware verwondingen के साथ ziekenhuis vervoer की गई है। मोटर गाड़ी को बसलाख में लिया गया है और rijbewijs bestuurder का इनफॉर्डर कर ली गई है। verkeersयूनिट onderzoek जारी किए है। सिपाही पारामारिबो का बीफे यूली की 17 तारीख को 2 voortvluchtige verdachte RK 32 और UL को गिरफ्तार किए हैं एक घर में। UL पर इल्जाम है बहुत सी क्लर्स इन ब्राकन को लेकर के, और पता चला है कि इनके पास भी बड़ा तादाद में ड्रग्स, जिनमें खपैर्स्ट मारिजुआना, कोकाइन और हाश थे। 2 औरतें, जिनमें एक औरत जो गर्भ से थी, जो स्वांगर थी, बजुक पर थे। ड्रग्स को नारकोटिका ब्रिगादा के हवाले कर दी गई है। दोनों आदमियों को जेल में डाल दी गई है। यूली की 12 तारीख को 2 buitenlandse verdachten को गिरफ्तार किए हैं, क्योंकि ये सब हिस्सा लिए हैं क्रिमिनele organisatie witwassen और schending van de jachtwet का।
یہ دونوں فرفور کر رہے تھے پاستا جو بنائی گئی ہے یاخوار اور اوسلوت کے حصہ کا جو مرے ہوئے جانوروں کا ہے۔ پاستا سوارت مارک پر کافی مشہور ہے، انہیں ایٹوینڈخ اور انوینڈخ استعمال کی جاتی ہے اور یہ کافی مہنگا بکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بھی دانت اور ناخن ملا ہے جو تیار تھا بیچنے کے واسطے۔ OM کھوج بین کر رہے ہیں یہ قط اختخن حمدل کو لے کر کے۔ onderzoeks یونٹ پارا کا یولی کی 14 تاریخ کو FS کو گرفتار کیے ہیں اپلخٹنگ بے کافل فرکوپن کے سلسلے میں۔ ایک سلاختوفر نے پچھلے سال ستمبر مہینہ میں $4000 بھرے تھے ایک زمین کے لیے اور اس کے بعد میں انہیں کچھ خبر نہیں ملا۔ دوسرا سلاختوفر نے اسی سال یونی مہینہ میں €1000 اسٹارٹ کیا تھا فورس خود کے طور پر اور واٹس ایپ کے ذریعے انہیں ایک فرفالست انخطیکند بسخیکنگ سوندر دی نمبر اور حصہ ایک دوسرا ڈاکومنٹ سے کاٹا گیا تھا۔ فورخلیدنگ کے بعد FS کو جیل میں ڈال دی گئی ہے۔ ریسرچرز فرمود کرتے ہیں کہ جو بنا دیلدن ہے یہ سب جا کر کے اپنے آپ کو آن میلد کر سکتے ہیں اور یہ دوشی کو بھی اور ایک بریک کرتے ہیں۔ بدھ یولی کی 16 تاریخ کو ایک لکڑی کے گھر میں آگ لگنے سے ویرنر فریڈ سامویخ کلاس کریک میں ایک کلویٹر قریباً 4 سال کا وہ جل کر کے اس میں مر گیا ہے۔ جب برانتور برونسویخ کا وہاں پہنچا تو یہ بچہ کو بھی نہیں بچا پایا ہے اور وہ گھر پورا جل کر کے راکھ ہو گئے تھے۔ سپاہی کھوج بین کر رہے ہیں کہ یہ آگ کیسے لگا ہے، ممکن ہے کارسلیٹنگ یا اوپن فیور کے وجہ سے۔ جو بوونر سے یہ سب کافی دکھی ہے اور اس پریوار کو مدد کر رہے ہیں۔ اتھارٹییں پکار کر رہے ہیں بہتر برانڈ پروفینسی کے لیے لکڑی کے گھروں میں۔ Melvin Bouva, نیا منسٹر buitenlandse zaken, internationale handel en samenwerking MINBIS کا kennismaking کے دوران میڈیاورکرز کے ساتھ یولی کی 17 تاریخ کو اپنا beleidsvisie پیش کیا ہے۔ وہ کہا ہے کہ اچھا بستور، duurzaamheid اور strategische voorbereiding اولی ایکسپلواتاسی جو سال 2028 میں ہے۔ بوفا نے کہا ہے کہ انویسٹر کیا جائے گا، کیپیسٹیٹسversterking اور آنترک کی جائے گی ڈیاسپورا سورینامرز کا۔ ڈپلوماسی شروعات ہوتے ہیں سننے سے اور وہ یہاں شروعات ہوتے ہیں، کہا ہے منسٹر۔ MINBIS کورس فارس اور toekomstgericht اوپریر کرے گا، کہا بوفا نے۔ منسٹر اینڈریو بازارون اکنومیز زاکن کا اپنا پہلا تسپراک پرسونل کے لیے لگائے تھے جہاں پر وہ سامن ورکنگ ٹرانسپرنسی اور انٹیگریٹیڈ سینٹرال سٹیل کیا ہے۔ وہ کندخ کیا ہے کہ جو ڈیجیٹالنگ پروسیس ہے وہ جاری کی جائے گی اور جو کنیل پنٹن ہے انہیں ان پاک کیا جائے گا۔ رونٹ لیڈنگ کے دوران وہ مزدوروں سے ان لوگوں کے کام کے بارے میں بات کیا ہے۔ پرسونل ان کا ان پاک انڈرسٹینڈ کرتے ہیں خزاملک دلن بریک کرنے کے لیے۔ اسٹانٹ ہولڈرز اور وینکلیرز جو ہے یہ سب کہتے ہیں کہ جو اسٹاٹ سینٹرم ہے یہ خاؤتیس ہے الخال فینٹرز کے وجہ سے جو ٹروٹوارز کو بلاکیر کرتے ہیں اور جو پریزن ہے وہ کم رکھتے ہیں جبکہ پولیسی اکسیس ویلکورخ لگتے ہیں۔ اسٹانٹ ہولڈر شکایت کرتے ہیں کہ ہر کوئی اچانک سی ایک تافلچ رکھ دیتے ہیں۔ وینکل میڈیاورکر ہنسراج گزارش کرتے ہیں کانسیکوینٹ ہینڈہافنگ اور نہ کہ خلیقن ہیٹس کنٹرولرز۔ اسٹرات فرقوں پر مکہ کمپٹیسی چاہتے ہیں لیکن بینن دا سیلف دا ریخلز۔ یہ گروپ چاہتے ہیں اسٹرکٹ فرخنگن اور داخلق انسپیکشنز تاکہ جو لخال ondernemer سے وہ پھر سے سانس لے سکے اور جو فوتگانگر سے وہ سب سرکشت طریقہ سے جو درک ٹروٹوار سے اس پر سے گزر سکے۔
یانیفر سیمونز ریڈر اس میں شامل تھا فرزوننگ اور ریالسم. وہ ارکن کیا ہے تیخنستاندرز Zorgstell کیا ہے onderwijs, landbouw اور tourisme سینٹرال مینباؤ دومینانسی کو beperkt کرنے کے لیے اور وعدہ بھی کیا ہے ایک brede verdeling olie opbrengsten کا strict fiscale discipline کے اندر. وہ ختم کیا ہے ایک poëtische oproep کے ساتھ tot nationale eenheid اتہاس اور توکمس کو لے کر کے انکلوسیو ڈیاسپورا پارٹیسپاسی اور فرسٹرکٹ سوشال فگنتن ہر ایک جنتا کے لیے. گریگری رسلانڈ خود کو پیش کیا ہے فربندند لیڈر کی طرح جو رست اور ٹرانسپرنسی کو ہیئر کرنا چاہتے ہیں. وہ اشارہ کیا ہے ان کا جو بریڈ ارفارنگ ہے فوکس جونگرن پر onderwijs اور انکلوسیو groei اور erken کیا ہے economische stagnatie. dienstbaarheid اور institutionele versterking کو open overleg کے ذریعے gestalte ملنا چاہیے. آنے والے سمے یہ ثابت کرے گا کہ کیا الفاظ دادن میں بدل سکتا ہے اور یہ بھی بدریشلیف کا بریڈ سٹون کے ساتھ. پریزیڈنٹ سیمونز نے ایس کیا ہے کہ صرف ان کا جو schriftelijke instructies ہے وہ geldig ہوگا اور منع کیا ہے politieke inmenging یا نام dropping. وہ koppel کیا ہے integriteit کو gedeelde verantwoordelijkheid اور verwijs کیا ہے سنگاپور کی اور جو ایک مثال ہے. انالسٹن تعریف کیا ہے یہ امبیسی کو لیکن بھی اشارہ کیا ہے ڈیپ کلینٹلزم پر. سکسیس فرق کرتے ہیں coalitievel strakke handhaving, institutionele vernieuwing اور publieke steun. ایک langdurig اور uitdagend veranderproces Suriname کے لیے. 260,000 SRD مہینہ وار یعنی کہ $6,933 تنخواہ جو ہے پریزیڈنٹ کا تو یہ قریباً 0.00225% ہے سورینام سے BBP کا. یہ بہت زیادہ ہے جو کولیخاس کا ہے ریشیو میں. کرٹیسی کٹاس کرتے ہیں یہ ایک بوجھ ہے کراپسٹاتس فینانسین کے لیے اور چاہتے ہیں ہیرزیننگ. فور سٹانڈرز کے نظر میں مارکٹ کنفارم لونن واربورخ اچھا بستور کے لیے. ٹرانسپرنسی فرلوننگ کے بارے میں اور پریسٹاتسیز بہت ضروری ہے. اکنومی سے uitdagingen اور پبلک ontevredenheid کے بیچ میں جو رہے گا اس کے بارے میں. واشنگٹن مانگ کرتے ہیں امریکان سے یا چینی سے انفلوٹ کے بیچ چننے کے لیے. فیس چینی سے ایکسپانسی کو فرویرب کرتے ہیں. چینا انفیسٹیرنگن دیتے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ کے ذریعے. سورینام کے لیے یہ فیصلہ لینا ہے کیپٹل اور اسٹریٹجی سے بسخرمنگ کے بیچ میں. آؤٹکمس کے ذریعے ہنڈل ویلیگheid سوورینیٹیٹ اور نیشنل ڈبٹ ایڈنٹیٹیٹ کو لے کر کے سٹور کرے گا آنے والے مہینوں میں کہتے ہیں ڈپلوماتن. پروٹیسٹ NPS کے خلاف کینڈیڈیٹ ڈیرک کیری ہنری اوری کا کرسی خالی چھوڑ دیا ہے. ایکس منسٹر آئیفن فرنالڈ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ انہیں نہکارا گیا ہے اور کھلے عام پارٹی لیڈر گریگری رسلانڈ کے ساتھ سمبند توڑ دیا ہے. پیٹرک بروننگس onderwijs کو ابھی تک لے کر رہے ہیں. اوپن بار ورکن کے پاس بھی beëdiging vertraag ہو گیا ہے. scheidend منسٹر ریاض نور محمد اپنا کام اندرے مسیکابا کے حوالے کر دی ہے. انٹرن پارٹی ڈینامک پبلک کرٹک اور آن فالٹوئڈ اسکریننگز کے وجہ سے منسٹریل پروسیس پھنس گیا ہے. سال 2021 اور 2022 میں سرکار کو 5,6 ملین SRD اور 9,9 ملین ملے ہیں خاص کر کے سونا اور تیل سے.
bedrijfscijfers afwijk करते हैं overheids data से, financiën handmatig काम करते हैं, belastingdienst पीछे है, rekenkamer ये cijfers को afkeur किया है, GMD statistieken conflicteerden और Grasal को चुप रहे. सिर्फ 5 SHMR exporteurs पार्टिसिपेट किए हैं, जबकि रॉयल्टीज फेडरल रिजर्व के जरिए और rekeningen buiten zicht lopen. rapport चाहते हैं snelle hervormingen transparantie के लिए. Marinus B. Brokopondo का politicus और ex-parlementsvoorzitter शुरुआत किया है बिnnenlandse zaken के पास वादा किया है kleurloos partijpolitiek loos bestuur. वो चाहते हैं इंtegriteit, gendergelijkheid और ट्रांसपेरेंसी को verankerd करने के लिए वो corruptie नहीं स्वीकार करेगा. डिपार्टमेंट को सूरीनाम का diversiteit पेश करना चाहिए और जनता के लिए दिनसबार होना चाहिए, ना कि partijen के लिए. बे का जो बenoeming है NDP का नया kabinet में, तो जो पुराना patronen है Fringes politiek verdeel और heers का, इसको vervang होना चाहिए gedeelde verantwoordelijkheid के साथ में. काबिनेट प्रेसिडेंट का अपना schaduw ministerie status खो दिया है और वापस गए हैं कोऑर्डिनाtie और strategie पर. प्रोजेक्ट ब्यूरोस और पॉलिटिकल एडवाइजर्स को इनक्रिम्प किया जा रहा है. uitvoerende taken वो एक्सक्लूसिव मिनिस्टर्स के पास जाएंगे. Simons चाहते हैं institutionele integriteit, loyaliteit और snoei invloed जो है VHP functionarissen का संतोखी के कैबिनेट में जो डोमिनेट करते थे, इसे snoei करना, efficiëntie, transparantie, resultaatgerichtheid और एक helder wettelijk mandaat ये centraal leidraad होंगे vernieuwde apparaat में. बुधवार को बच्चे बखलेदीन के साथ क्वाटा मार्ग पर गए थे, जहां पर ये सब सब्जी और फल खरीदे हैं, उनको चखे हैं और भी महसूस किए हैं. एप्पल्स और जो परसीना है वो फेवरेट था. शनाया ने कहा कि ये जो एप्पल से knap रखे. एक क्लासगenoot ने कहा सब ये सालाना uitstapje lesstof को verbind करते हैं voeding और handel को लेकर के असली तजुर्बा के साथ. कुछ बसुकर्स ने कहा है कि दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भी तारीफ किया है जो ले रेक enthousiasme है ये पिप यंग क्लांटन का.